What's up everyone? At karon na sa adlaw mo adto ta sa Bubunawan River. So kani among gibaklayan dili ni sayon kay gabi gani siya kapangpang. Usa kailangan gi maghinay kay basin matumbat ta. Og for today's video kauban ako akong tita ug akong igagaw. So karon ug akong manghod na agyapon siya nag-uban. So karon baklay-baklay lang ta kay gabi gid nay mga tunok-tunok atong kakatumban. Karon everyone na nabaklay na mi paingon sa ubos everyone, pero layo-layo pag gini among ga baklayan everyone kay gabi gid siya kapangpang magalisod gid mi na uban pag ako manghod so gipipin na siya sa akong tita everyone. Og giagat mo tanan everyone kung gusto mo mga ligo daan ni. So ayo na lang gyud kay gabi kapangpang magalisod mo pag baklay. Labi nagwa mo na anad. So ako na anad damon gid ko pero dugay-dugay naman sig wala ka kaagidan ni busa lisod gyapon. So karon baklay-baklay lang, kapoy-kapoy lang kay gibili na akong cellphone. Samtang nga baklay mi napil na ginambo ang kainit sa adlaw kay kani nga mga oras alas 9 na gid ni siya ug wala pa sad mi pamahaw kay wala pa mi nakaluto kay pag abot namo dito pa mi magluto everyone. So wala na kay mi naglisod kay nagbaklay man sad akong manghod. So karon everyone dili mi upat ka buok lima daay mi kay hapit na kong lola diya sa iyang payag. So karon na hapit mi makabot sa payag di na sa ubos everyone. So muna siyang tuburan everyone. So dili na gid siya limpyo everyone kay hugaw na kay dugan na siya wa na hinduan everyone. Og karon everyone muna na siya doon lami sa Bubunawan River everyone og siya muna siya naguna na gid ni siya everyone kay gusto na siya maligo everyone. So daani nga mga oras everyone napila gid nako ang kakapoy everyone sa pagbaklay namo. So karon everyone nadungagan na mi isa lima na mi kabog everyone. So everyone doon lagid mi everyone kay makita na nato mga balay-balay diya dapit sa Bubunawan River everyone. So kapoy na kay baklay everyone. So excited na sad ko everyone para makapabugnaw na sa Bubunawan River everyone. So klaro kay nato mga pags everyone tungod sa kabugnaw dani sa Bubunawan River everyone. So inananag na siya everyone basta buntag sayo na agi na siya mga aso-aso nga to makita dia everyone. So muna siya tong tubig everyone mainom ni siya everyone limpyo ni siya dani kay na siya mura siya tuburan everyone. So muna everyone doon lagi kami everyone. So nanamigid makabot ng bali-bali everyone. So mubaklan nami para makabot nami dito sa dool sa tubig everyone. So everyone doon lagi kami sa tubig everyone kay makita na ginaton dalan nga gabi kahawan everyone og kami doon lang kami nakaedit everyone. So sa tenis kami ang pagbaklay na everyone para mag-abot mi sa tubig everyone kay gabi na sad kainit og labaw sa tanan grabe na pagid kagutom everyone. Og everyone wala pa sad mi kabalo unsa mong sudanon karon di ani sa Bubunawan River everyone kay wala gid mi dala sa nga balon everyone. So mo gani binakatsada dani ka maligo ka tapos wa kay balon di ba gutom ka pag uli inyo gabi ka gutom everyone. So karon everyone nakaabot na gid mi sa tubig everyone. So kung yung makita everyone gabi pa na siya kamabo everyone kadili pa na siya maong lawom everyone. So gihimo na siyang dalan di everyone para sa gihimo nga naghimo nga nag-agi ang bakoy everyone. So namo ilang gabuhaton dani everyone. Pero nakaabot mi dani everyone pero dili mi dani maligo everyone kay dito mi maligo karon dito sa ubos everyone kay nailom-lom everyone. So magplaster sa mi kay manglaba pa mi ani everyone. So ang pinakatuyo dani everyone dili lang kay mag-vlog lang mi everyone or maligo lang everyone. Ang among pinaka buhaton dani everyone karon is maglaba gid mi everyone. So mo gid ang pinakatuyo everyone. So gisabay lang sa among pag-vlog namo para sa among PE everyone. Kay basi mabagsak mi, di ba ma'am? So karon everyone happy tagi ko makatabok everyone. Di ba everyone nakatabok na gid ko dani sa Bubunawan everyone. Og inyo makita everyone di mi nag-agi everyone. So layo-layo gid sa everyone di ba? So karon everyone happy mi kay nakaabot na mi everyone pero gabi na gid siya gutom nga time everyone. Kay wala pa sad mi pamahaw everyone. So kan everyone mo gini worth it kay among pagbaklay nga kapo everyone. Kay makita nato ang tubig nga bugnaw gid everyone. Ha? So karon everyone, so mabaw na gining tubig everyone tungod sa wala nagiulan-ulan everyone. Pero di gini siya mamalan everyone. So kan everyone ang bakbalik ko everyone. So ako ra gi makabot adto everyone, wala gilain makabot adto ginadto nga pagtambling everyone. So ako ra gitong technique. So kana lang everyone, daghang salamat everyone. Thank you more.